अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुरान और हदीस की तालीमात 786। दोस्तों, आज हम बात करेंगे तकदीर के मसले पे। आज हम तकदीर को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम कुछ हदीस को पढ़ लेते हैं। सबसे पहले है तकदीर पर ईमान। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से कोई शख्स मोमिन ना होगा जब तक कि तकदीर पर ईमान ना लाए, उसकी भलाई पर भी उसकी बुराई पर भी, यहाँ तक कि ये यकीन कर ले कि जो बात वाक़या होने वाली थी वो इससे हटने वाली ना थी, और जो बात इससे हटने वाली थी वो इस पर वाक़या होने वाली ना थी। इसी तरह हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नसीहत की। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रवायत है कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए लड़के, मैं तुझको चंद बातें बतलाता हूँ। अल्लाह ताला का ख्याल रख, तेरी हिफाजत फरमाएगा। अल्लाह ताला का ख्याल रख, तो उसको अपने सामने यानी करीब पाएगा। जब तुझको कुछ मांगना हो तो अल्लाह ताला से मांगो, जब तुझको मदद चाहना हो तो अल्लाह ताला से मदद चाह। और ये यकीन कर ले कि तमाम ग्रोह अगर इस बात पर मुतफिक हो जाएं कि तुझको किसी बात से नफ़ा पहुँचाएँ तो तुझको हरगिज़ नफ़ा नहीं पहुँचा सकते, सिवाय ऐसी चीज़ के जो अल्लाह ताला ने तेरे लिए लिख दी थी। अगर वो सब इस बात पर मुतफिक हो जाएं कि तुझको किसी बात से ज़रर पहुंचाएं तो तुझको हरगिज़ ज़रर नहीं पहुंचा सकते, बजाय ऐसी चीज़ के जो अल्लाह ताला ने तेरे लिए लिख दी। दवा इलाज यानी दवाई से इलाज, क्या ये तकदीर को बदल देती है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अबू ख़ज़ामा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि क्या दवा और झाड़ फूंक तकदीर को टाल देती है? आपने फरमाया, ये भी तकदीर ही में दाखिल है, यानी अगर तकदीर में लिखा है तो ही आप सही हो सकते हैं या तो ही दवाई असर कर सकती है। किसी ने सवाल किया कि मुसलमान को अल्लाह तबारक ताला ने अज़ली फ़ैसले से जहन्नमी लिखवा दिया है, तो क्या इसकी तौबा और नेक अमाल इसको जहन्नम से बचा सकते हैं कि नहीं? तो दोस्तों, सबसे पहला इसमें एक मसला आता है तकदीर को समझ लेना। इस तकदीर को समझ लें कि तकदीर क्या चीज़ है। अल्लाह ताला के जो अज़ली फ़ैसले हैं वो दो तरह के हैं। एक तो अल्लाह ताला का अज़ली फ़ैसला है जो हम पर मुसल्लत शुदा है, इस पर हमारी कुदरत और इख्तियार का बिल्कुल दखल नहीं है। और दूसरे नंबर पे वो अज़ली फ़ैसले हैं अल्लाह ताला के जो हम पर मुसल्लत शुदा नहीं हैं और उन पर हमारा इख्तियार और कुदरत है। जो मुसल्लत शुदा फ़ैसले हैं अज़ल से, अब वो कौन कौन से हैं? वो ये हैं, कौन कब पैदा होगा, कहाँ पैदा होगा, किस घर में पैदा होगा, किसका बेटा बनेगा, किसका बाप बनेगा, किसकी माँ किसकी बहन बनेगी, कितने बच्चे होंगे, शादी किसके साथ होगी, कितना रिस्क ज़िंदगी में मिलेगा। ये सब चीज़ें हैं जो मुसल्लत शुदा हैं। आपको जो अमल करने का हुक्म है, मेहनत करने का हुक्म है, बाज़ाहिर ऐसा लगता है कि मेहनत की ज़्यादा मिल गया, मेहनत नहीं की तो कम मिला, लेकिन हकीकतन ये तकसीम अल्लाह की तरफ से है, पहले हो चुकी है। ये हम अपनी कोशिश से कम या ज़्यादा नहीं कर सकते। और बाकी रह गई दूसरे नंबर वाली बात, और कि जो मुसल्लत शुदा नहीं है वो ये है जैसे कि हदायत, गुमराही, नेकी, बदी के मसाइल। ये ऐसा है कि अल्लाह ताला ऐसा नहीं है कि अल्लाह ताला ने किसी शख्स को पैदा किया और उसको लिख दिया कि ये जहन्नम है, जहन्नमी है बस, या एक को लिख दिया कि ये जन्नती है बस। ऐसा हरगिज़ नहीं है और अल्लाह ताला ऐसे फ़ैसले मुसल्लत नहीं करता। उलमा करम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने अपने इल्म से मखलूक के पैदा होने से पहले ये बात जान ली कि कौन किस वक्त क्या कर रहा होगा। वो अपने आखिरी वक्त में कौन से मज़हब को इख्तियार करके दुनिया से रुखसत हो रहा होगा। ये अल्लाह का कमाल है कि अभी रूहें भी पैदा नहीं हुई और अल्लाह ताला ने लोगों के मामलात सब जान लिए अपने इल्म से, और फिर फरिश्तों से कहकर लिखवा दिया। चनाचा एक शख्स है, मिसाल के तौर पर अल्लाह ताला ने अपने इल्म से जाना कि सारी ज़िंदगी इस्लाम पर कायम रहा या रहेगा और फिर इस्लाम पर ही दुनिया से रुखसत हो जाएगा, तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों से फरमाया कि लिखो इसके बारे में कि ये जन्नती है। इसी तरह एक शख्स है, सारी ज़िंदगी इस्लाम पर चलता रहा, लेकिन आखिरी वक्त में उसने इर्तिदाद इख्तियार किया, यानी काफिर हो गया, मज़हब तब्दील किया और वो काफिर ही मरा। यानी अपने इल्म से अल्लाह ने जाना कि काफिर होकर मरेगा, फरमाया लिख दो कि ये शख्स जहन्नमी होगा। एक शख्स है, पूरी ज़िंदगी उसने कुफर के ऊपर गुजारी, लेकिन आखिरी वक्त में उसने इस्लाम कबूल कर लिया, मुसलमान हो गया, उसे हदायत मिली, फिर उसका इंतकाल हो गया, तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों से फरमाया कि लिखो ये शख्स जन्नती है। तो इसका मतलब ये है कि ये नहीं हुआ कि पहले लिखवा दिया और फिर उस पर मुसल्लत कर दिया, बल्कि पहले अपने इल्म से उसे जाना, जिसका जो अंजाम उसके कुदरत और इख्तियार से और उसके तमाम तरह इरादों के साथ हो रहा था, वो रिज़ल्ट अल्लाह ने वहाँ पर लिखवाया। तो यहाँ पे मैं आपको एक मिसाल से समझाती हूँ, गौर से सुनिएगा।
کہ ایک ویڈیو چل رہی ہو، میں اس پہ کاغذ قلم لے کر بیٹھ جاؤں اور ایک شخص کو دیکھا میں نے وہ چل رہا ہے تو میں مستقبل کا یوں لکھوں اس کے بارے میں کہ یہ چلے گا، پھر گڑھے میں گر گیا تو میں لکھوں گی کہ یہ گڑھے میں گر گیا، پھر وہ باہر نکلا، ایک گاڑی آئی اس نے اس کو ٹکر ماری اور اس کی ہڈیاں ٹوٹ گئیں تو میں نے لکھ دیا کہ اس کی ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی، پھر وہ ہاسپٹل گیا اور موت اور زندگی کی کیفیت میں رہا، میں نے لکھ دیا کہ یہ موت اور زندگی کی کیفیت میں رہے گا، حتیٰ کہ اس کا انتقال ہو گیا تو میں نے لکھ دیا کہ یہ مر جائے گا۔ اب ایک دوست آئی، میں نے ویڈیو دوبارہ شروع سے چلائی، میں نے کہا اس کو پڑھتے جاؤ اور دیکھتے جاؤ۔ اس نے دیکھا یہ چلے گا تو ویڈیو میں وہ چل رہا ہے، یہ گھڑے میں گرے گا اس نے لکھا ہوا دیکھا، تو پھر جب مووی میں دیکھا تو وہ دیکھا کہ وہ گر گیا، پھر وہ باہر نکلے گا، باہر نکلا پھر اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو اس نے مجھے کہا یہ آپ نے کیا لکھ دیا، دیکھیں بیچارے کا ایکسیڈنٹ کروا دیا آپ نے، تو بتائیں میرے لکھنے کی وجہ سے اس کا ایکسیڈنٹ ہوا یا پہلے میں نے اس سے ملاحظہ کیا تھا پھر یہ لکھا تھا، میرے لکھنے سے کیا ہوا؟ تو بس یوں ہی سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے ہم سب کے بارے میں جانا کہ کون کیا کارنامے کرے گا، کون کنٹرول روم میں بیٹھ کر لطیفے سنائے گا، کون لوگوں کو ہنسائے گا، کون رلائے گا، کون کیا کرے گا اور کون کیا نہیں کرے گا، سب اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ کون چوری کرے گا، کون قتل و غارت کرے گا، کون کفر اختیار کرے گا اور کون اسلام اختیار کرے گا، اللہ نے اپنے علم سے جانا، جو آدمی کر رہا تھا وہ فرشتوں کو لکھوا دیا، لہٰذا لکھوانے سے پابند نہیں ہوئے بلکہ اپنے ارادے سے جو کر رہے تھے، اب جب اللہ نے لکھوا دیا اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ نے اپنے علم سے جانا۔ ایک شخص کفر میں دنیا سے رخصت ہو رہا ہے تو لکھوا دیا کہ لکھو یہ جہنمی ہے، کافر ہو کر مرے گا، کیسے ہو سکتا ہے کہ توبہ کر کے مرے؟ اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم ناقص ہوا، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہی نہ چلا کہ وہ توبہ بھی اس نے کی تھی، یا وہ توبہ کر کے مرے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم سے اس کی توبہ مخفی رہی، یعنی چھپی رہی، صرف کفر ہونا اللہ تعالیٰ پہ ظاہر ہوا، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جہل کی نسبت ہوئی ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو لکھوا دیا اس سے ہٹ کر آدمی نہیں چل سکتا۔ کافر لکھوا دیا تو کافر ہی مرے گا، مسلمان لکھوا دیا تو مسلمان ہی مرے گا۔ اب بس ترتیب ذہن میں رہنی چاہیے کہ لکھوا کے مسلط نہیں کیا گیا، پہلے علم سے جانا پھر لکھوایا، اب وہ تبدیل نہیں ہو، اس لیے نہیں ہو سکتا کہ اگر تبدیل ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے علم ناقص ہے، یا یوں ظاہر ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کو بعض کا علم تھا اور بعض کا نہیں۔ اس اعتبار سے ہم کہتے ہیں کہ جو لکھوا دیا ویسا ہی ہوگا۔ دوستو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو کائنڈلی لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔